Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. Hamim. Hamim. Ain, Sin, Qaf. Ain, Sin, Kaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Assim revela a você, Muhammad, e aos que vieram antes de você, Alá, o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. A ele pertence tudo o que está nos céus e na terra. Ele é o Altíssimo, o Magnânimo. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Quase que os céus se fendem por cima das terras, e os anjos glorificam com louvores ao seu Senhor e pedem perdão por aqueles que estão na terra. Certamente, Alá é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. E aqueles que tomam por próximos outros além de Alá, Alá os está observando e você, Muhammad, não é por eles responsável. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. E revelamos a você um Alcorão em árabe para que você advirta a mãe das cidades, Maca, e os que estão ao seu redor, e para admoestar sobre o dia do encontro do juízo final, sobre o qual não há dúvida que virá. Um grupo estará no paraíso e outro no inferno. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. E se Alá quisesse, teria feito deles uma única nação, mas ele admite a quem ele quer em sua misericórdia. Quanto aos injustos, estes não terão protetor nem socorredor. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Ou tomaram eles, além dele, outros por protetores. Mas Alá é o protetor. Ele dá vida aos mortos e ele é sobre todas as coisas poderoso. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. E daquilo que discordam, o julgamento pertence a Alá. Portanto, diga, Muhammad, esse é Alá, meu Senhor. Nele confio e a ele me volto. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. O Criador dos céus e da terra, ele fez para vocês, de vocês mesmos, companheiras da mesma espécie, e dos rebanhos também fez suas companheiras. Ele multiplica vocês através disso. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Não há nada igual a ele, e ele é o oniovinte, o onividente. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. A ele pertence as chaves dos céus e da terra. Ele estende o sustento a quem ele quer e o restringe a quem ele quer. Certamente, ele é de todas as coisas conhecedor. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. Ele prescreveu para vocês na religião o que ele prescreveu para Noé e o que revelamos a você e o que recomendamos para Abraão, Moisés e Jesus. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
Estabeleçam a religião em suas vidas e não se divirtam nela. É difícil para os politeístas aquilo para o qual você os chama. Alá escolhe para si mesmo quem ele deseja e guia para si mesmo quem se volta para ele. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Eles, os que têm suas próprias crenças, não se dividiram, a não ser após chegar a eles o conhecimento, e isso por causa das rivalidades entre eles mesmos. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. E se não fosse por uma palavra que precedeu de seu Senhor até um período pré-determinado, o destino deles já teria sido decidido. E aqueles que herdaram o livro depois deles estão certamente em dúvida inquietante. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. Então, chame as pessoas para a religião do Islã e permaneça no caminho correto como lhe foi ordenado. E não siga os desejos deles e diga: eu acredito no livro que Alá revelou. Eu fui ordenado a praticar a justiça entre vocês. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Alá é nosso Senhor e seu Senhor. Somos responsáveis pelas consequências das nossas ações e vocês pelas suas ações. Não há necessidade de disputa entre nós e vocês, já que a verdade está revelada e clara. Alá nos reunirá e para ele será o retorno. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Aqueles incrédulos que disputam sobre Alá, após ele ter respondido àqueles que aceitaram a revelação como verdade, sua argumentação é inválida diante do Senhor, e sobre eles está sua ira, e para eles haverá um castigo severo. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Alá foi quem revelou o livro com a verdade e a balança, a justiça. E quem sabe, talvez a hora do dia do juízo esteja próxima. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. Aqueles que não acreditam nela dizem querer antecipá-la, enquanto aqueles que creem estão apreensivos por causa dela e sabem que a hora é real. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Certamente, aqueles que duvidam da hora estão num erro extremo. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Alá é gentil para com seus servos. Ele provê a quem deseja. Ele é o forte, o todo-poderoso. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Aquele que deseja a colheita da próxima vida, aumentaremos sua colheita. E aquele que deseja a colheita desta vida, nós lhe daremos dela. Mas na próxima vida, ele não terá sua parte. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Ou acaso têm eles os idólatras, parceiros, divindades, que prescreveram para eles parte da religião que Alá não autorizou? Se não fosse pelo decreto decisivo de Alá, de atrasar o castigo até o dia do juízo, já teria sido julgado entre eles. E os injustos certamente terão um castigo doloroso. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. Você verá os injustos apreensivos pelo que fizeram, e isso, o castigo, cairá sobre eles. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم
ذلك هو الفضل الكبير. Mas aqueles que acreditaram e praticaram as boas ações estarão nos vastos jardins do paraíso. Terão tudo o que desejam junto ao seu Senhor. Esta é a grande benesse. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. É isso que Alá anuncia como boas novas aos seus servos que creem e praticam as boas ações. Diga ao seu povo, Muhammad, não peço recompensa por isso, por transmitir a mensagem. Só peço que respeitem e considerem e tenham amor pela proximidade consanguínea. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. E quem pratica uma boa ação, nós aumentaremos para ele um bem maior. Verdadeiramente, Deus é perdoador, agradecido. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Ou eles dizem, ele, o profeta Muhammad, inventou mentiras sobre Alá? E se Alá quisesse, ele poderia selar o seu coração. E Alá elimina o falso e estabelece a verdade com suas palavras. Certamente, ele conhece o que está nos corações dos humanos. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Ele é quem aceita o arrependimento de seus servos e perdoa as más ações e conhece tudo o que fazem. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. E responde às súplicas daqueles que acreditam e praticam as boas ações e os aumenta de sua graça. Mas os descrentes terão um castigo severo. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. E se Alá estendesse indiscriminadamente o sustento para seus servos, eles transgrediriam na terra. Mas ele envia o sustento em medida conforme deseja. Certamente, ele é de seus servos conhecedor, observador. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. E ele é quem envia a chuva depois que eles se desesperam com a seca e espalha sua misericórdia. Ele é o protetor, o louvado. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. E dentre seus sinais está a criação dos céus e da terra e o que ele disseminou entre eles, outras criaturas. E ele é capaz de reunir todos eles, se ele quiser. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. E qualquer desgraça que atinja vocês é pelo que suas próprias mãos fizeram de más ações e pecados. E ele perdoa a muitos de vocês. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. E vocês não serão capazes de escapar dos desígnios de Alá na terra. E vocês não têm, além de Alá, nem protetor, nem auxiliador. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. E dentre seus sinais estão as embarcações no mar, grandes como montanhas. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Se ele quiser, ele acalma o vento, e elas, as embarcações, ficariam imóveis na superfície do mar. Certamente, nisso há sinais para todo paciente agradecido. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Ou, se desejar, as destrói por causa do que eles fizeram por transgredirem. Mas, ao contrário, ele muito perdoa. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
E aqueles que contestam nossos sinais não terão refúgio. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Tudo com o que vocês foram agraciados é apenas prazer da vida terrena, e o que está com Alá é melhor e mais duradouro para aqueles que acreditam e que em seu Senhor confiam. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. E aqueles que evitam os maiores pecados e os atos indecentes e que, quando estão com raiva, perdoam. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. E aqueles que responderam ao chamado de seu Senhor, estabeleceram a oração e cujos assuntos são resolvidos por mútua consulta e do que lhes foi agraciado por Alá, distribuem em caridade. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. E aqueles que, quando são oprimidos, retaliam. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. O castigo de uma má ação é do peso de uma má ação semelhante a ela. Mas quem perdoa e se reconcilia, sua recompensa é de Alá. Ele não gosta dos injustos. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. E quem retalia depois de ter sido injustiçado, não haverá nenhuma culpa sobre ele. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. A culpa recai apenas contra aqueles que oprimem as pessoas e agem injustamente na terra sem direito de fazê-lo. Esses terão um castigo doloroso. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Mas quem tem paciência e perdoa, isso certamente é uma das coisas boas mais corretas a serem feitas. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Aquele a quem Alá desvia não terá protetor além dele, e você verá os opressores quando virem o castigo dizendo: existe alguma maneira de voltar à vida terrena para que possamos nos arrepender? وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. E você os verá expostos no fogo, humilhados pela ignomínia, olhando com olhar furtivo. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. E os crentes dirão: certamente os verdadeiros perdedores são aqueles que perderam a si mesmos e as suas famílias no dia da ressurreição. Saibam que os opressores estarão em um castigo permanente. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. E eles não terão protetores que os ajudem além de Alá. E quem Alá desvia, não encontrará caminho. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Atendam ao seu Senhor antes que venha um dia ao qual não haverá retorno, decretado por Alá. Não haverá refúgio para vocês naquele dia, nem negação da realidade. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. Mas se eles recusarem, não designamos você, Muhammad, como guardião sobre eles. Sua responsabilidade é apenas comunicar a mensagem. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. E quando fazemos o homem experimentar a misericórdia vinda de nós, ele se regozija com ela.
Mas se o atinge um mal como resultado do que suas mãos fizeram, o homem é demasiadamente ingrato. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. A Alá pertence o domínio dos céus e da terra. Ele cria o que deseja. Ele presenteia com filhas a quem ele deseja e presenteia com filhos a quem ele deseja. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Ou ele os concede filhos e filhas alternadamente. E ele faz quem ele deseja ser estéril. Ele é sapientíssimo, sabe o que melhor convém para a sua criação, determinante. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Não é concebível para um ser humano que Alá fale com ele exceto por meio de revelação, inspiração ou por trás de uma barreira, ou que ele envie um mensageiro para revelar, com sua permissão, o que ele deseja. Ele é o Altíssimo, Sapientíssimo. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. E assim nós revelamos a você, Muhammad, uma inspiração da nossa ordem. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Você não sabia o que era o livro nem a fé, mas fizemos disso, desse Alcorão, uma luz pela qual guiamos quem queremos dos nossos servos. E certamente você, Muhammad, guia para um caminho reto. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. O caminho de Alá, a quem pertence tudo quanto há nos céus e na terra. Indubitavelmente, todos os assuntos convergem para Alá.